अरब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई पूरी हो गई। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में एक ऐसा अमल शुरू हो गया जिसने दुनिया के हालात पर नजर रखने वाले नेक लोगों और दीन के बारे में जानने वाले उलमाए कराम को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ये अमल इस बात की निशानदेही करता है कि दुनिया के खात्मे का वक्त निहायत करीब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद करदा पेशगोइयां एक एक करके पूरी हो रही हैं। सऊदी अरब में वो अमल वापस आ गया है जिसको मिटाने के लिए इस्लाम इस दुनिया में आया था। जिस अमल को मिटाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 23 साल इस काम के लिए वक्फ किए, वही काम अब जजीरा नुमा अरब में धड़ल्ले से शुरू हो चुका है और इसे हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल है। ऐसे काम को हुकूमती सरपरस्ती हासिल होना जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन हो, निहायत हैरत अंगेज है। इससे ये जाहिर होता है कि सऊदी अरब की हुकूमत पर तागूती ताकतें अपनी गिरफ्त किस हद तक मजबूत कर चुकी हैं और अब सऊदी अरब के हुक्मरान इनके इशारों पर चलने के लिए मजबूर हैं या फिर खुद ही इनके इशारों पर चलना पसंद करते हैं। दुनिया के माल की हवस जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया था, वो अब पूरी तरह से मुस्लिम दुनिया के तमाम हुक्मरानों के दिलों पर छा चुकी है। हुक्मरानों ही क्या बल्कि आम अवाम भी इस वहन यानी दुनिया की मोहब्बत और मौत के खौफ से आरी हो चुके हैं। सऊदी अरब में शुरू होने वाला ये अमल कौन सा है और इसका दुनिया के खात्मे से क्या ताल्लुक है, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। प्यारे साथियों, अब तक शायद आप हमारे इशारे से समझ चुके होंगे कि सऊदी अरब में बुत प्रस्ती का अमल दोबारा से शुरू हो चुका है और ये बुत वही बुत हैं जिनके खात्मे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वतन छोड़ा, हिजरत की तकलीफें उठाई, पत्थर खाए, अपने जिस्म को लहू लुहान करवाया और अल्लाह की मदद से अपने मिशन को पाया तकमील तक भी पहुंचाया। यही अमल अब एक बार फिर 1500 साल के बाद सऊदी अरब में दोबारा से शुरू हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक मारूफ सऊदी स्कॉलर शेख उस्मान का ये वीडियो क्लिप सुनवाते हैं। आप सुनिए और देखिए कि ये क्या कह रहे हैं। Rasulullah SAW said the day of judgment will not come until people go back to worshiping Allah. And it was on there. I said, this sign I could not imagine. And it's come true in front. प्यारे दोस्तों, आपने सुना और देखा कि शेख उस्मान जिस बारे में बात कर रहे हैं वो इस वक्त अरब मीडिया पर एक ट्रेंडिंग न्यूज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये तीन बुत लात, मुनात और उज़्ज़ा सबसे बड़े बुत थे जिनकी मुशरिकीन मक्का समेत पूरा अरब पूजा किया करता था। इन बुतों को इस कदर इज्जत और तकरीम दी जाती थी कि मुशरिकीन मक्का नौजुबिल्ला इन तीन बुतों को खुदा की बेटियां कहा करते थे। ये तीनों बुत औरतों के बुत हैं और इन्हें देवियां समझा जाता था और मुशरिकीन इनके हजूर अपनी हाजात पेश किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और पूरे अरब समेत दुनिया भर से इसी बुत प्रस्ती के खात्मे का आगाज इस्लाम की दावत से किया था और इस मिशन में कामयाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल बाद मुयस्सर आई थी जब मुसलमानों ने मक्का फतह किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहने हरम में मौजूद 360 से ज्यादा बुतों को एक एक करके नीचे गिरा दिया और इन्हें तोड़कर खत्म कर दिया। आज इस वाक़े को 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और इस अरसे में अरब में एक मौका भी ऐसा नहीं आया कि किसी भी मौके पर यह जाहिर हो सके कि अरब में अब भी लात, मुनात और इज्जा के पुजारी मौजूद हैं। अलबत्ता कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब के मेन स्ट्रीम मीडिया समेत सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि अरब के कुछ छोटे छोटे कबीले इन तीनों बुतों की दोबारा से पूजा शुरू कर चुके हैं। ये खबर भी काफी पुरानी हो चुकी है और अब तक हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई रद्द अमल सामने नहीं आया जो इस बुत प्रस्ती को खत्म करने में दिलचस्पी रखता हो। इसकी एक वजह यह भी है कि सरमायादाराना निजाम हुकूमत में सेकुलरिज्म के नाम पर मजहबी आजादी दी गई है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर कम से कम जजीरा नुमा अरब से तमाम बुतों को बाहर निकाल देने का हुक्म दिया था। अलबत्ता मौजूदा सऊदी हुक्मरान चूंकि खुद इस सरमायादाराना निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं और आलमी ताकतों के पिट्ठू बने हुए हैं, इसलिए इनमें इतनी जुर्रत बाकी नहीं रही कि वो ऐसा कोई कदम उठा सके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को पूरा करते हुए एक बार फिर जजीरा नुमा अरब से इन बुतों को बाहर निकाल दें। दोस्तों, अरब में बुतों की पूजा का दौर शुरू होना एक ऐसी खबर है जिसकी पेशगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में ही फरमा दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں دوبارہ لات و منات کی پوجا نہ شروع ہو جائے اور یہاں پہ بت پرستی ایک بار پھر عروج حاصل نہ کر لے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور پیشگوئی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنے آخری زمانے میں اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جس طرح آج کل یعنی مشرکین کے دور میں اجنبی ہے، اور جیسے آج اسلام قبول کرنے والوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے اسی طرح آخری دور میں اسلام قبول کرنے والے اور اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور انہیں اجنبی سمجھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں فرمان سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے آخری دور کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے آغاز میں ہی عرب میں دوبارہ سے بت پرستی شروع ہو گئی ہے۔ جیسا کہ شیخ عثمان نے اپنے ویڈیو کلپ میں واضح طور پر کہا کہ میں یہودیوں کے سرخ بشروں سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوں اور نہ ہی انہیں کسی بھی قسم کی اہمیت کا حامل سمجھتا ہوں، کیونکہ یہودی محض اپنی کتاب کے مطابق عمل کر رہے ہیں جو اب منسوخ ہو چکی ہے اور اس کی جگہ قرآن پاک آ گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور خود قرآن کریم کے مطابق آخری دور کی نشانیاں الگ ہیں اور یہ نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں، اس لیے میں ان نشانیوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ ناظرین گرامی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر سعودی عرب کی حکومت جو کئی اشروں سے اسلام پسندانہ نظام حکومت کے باعث پوری دنیا میں پسند کی جاتی تھی اور یہاں کے اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ دیگر مسلمان ملکوں کے عوام بھی کیا کرتے تھے، وہ آخر اس قدر بے حس اور بے ضمیر کیسے ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشاد کے باوجود عرب میں بت پرستی کو کھلم کھلا فروغ دینے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے اور اس بت پرستی کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ موجودہ سعودی حکومت خود اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پر تول رہی ہے تاکہ عالمی تھانے دار امریکہ سے مالی مفادات حاصل کیے جا سکیں اور دیگر ملکوں کو جو سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک ہیں انہیں نیچا دکھایا جا سکے۔ امریکہ کے ہی کہنے پر سعودی عرب کی حکومت نے اپنے بہترین ہمسایہ ملک یمن کے ساتھ بھی تعلقات میں بگاڑ پیدا کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک جیسا کہ شام، عراق اور ایران وغیرہ کے ساتھ بھی سعودی عرب کے تعلقات بے حد خراب ہو چکے ہیں۔ ایک طرح سے سعودی عرب کو مالی مفادات کے پیچھے لگا کر خطے میں تنہا کیا جا رہا ہے تاکہ جب ضرورت پڑے تو مسلمانوں کے یہ مقدس ترین مقام بڑی آسانی سے غیر مسلموں کے قبضے میں آ جائے۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے اور سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہ نتائج کا خیال رکھتے ہوئے ہر قدم اٹھائے تاکہ نہ صرف اس دنیا میں ذلت ان کا مقدر نہ بنے بلکہ آخرت میں بھی وہ اپنے ان گھٹیا اعمال کے لیے جواب دینا ہو، بلکہ سعودی عرب کی سرزمین اور یہاں کے عوام کے محافظ کے طور پر وہاں پر سرخرو ہو سکے۔ ہم مسلمان ایک بار پھر ذلیل و خوار ہونے سے بچ جائیں اور اسلام کی حفاظت میں آ کر دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکیں۔ آمین ثم آمین۔